पिलामाने समस्त स्वागत आउ एक नुआ भिडियो देख पिलामाने ए भिडियो रे आमे जे हमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करबा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जमी आमर 50 मार्क आसो सब्जेक्टिव जमी 50 मार्क आसो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आम डिस्कस करवा जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आमर इतिहास राजनीति विज्ञान 25 टी आसो से 25 टी क्वेश्चन देख आमर दुईटी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय इतिहास सेपरी राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय आसो 25 टी क्वेश्चन से 25 टी क्वेश्चन आम बही जो आमर देखी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शन थी गोटे क्वेश्चन थी से 4टी ऑप्शन दे से ऑप्शन पर जो क्वेश्चन अच्छी बही रे से क्वेश्चन मान मध्य ही आसी थाए ता सहित बही केतक नुआ क्वेश्चन गुड़िक तैयारी करा जाए है तो देख से क्वेश्चन गुड़िकर आम यही जो वीडियो माध्यम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक अच्छी टोटाल्स को आम ये वीडियो माध्यम से आंसर गुड़िक डिस्कस करवा ता सहित तो मैंने पढ़ी मन रखीदेव है मन रखला पिला माने से जो एग्जाम हो से तुम इजिली कर देख आमर प्रथम जो विश्व केते गुरुत्वपूर्ण अग्रगति अच्छी एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद अच्छी ए जो क्वेश्चन रोला से क्वेश्चन गुड़िक उत्तर प्रथम करने को चेष्टा करवा देख तो आमर देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी ख नंबर क्यों मसीह भास्को डा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करते पिला देख ये 1400 तुम 92 तब 1497 1498 1497 देखी तो क्यों मसीह जलपथ आविष्कार करते से 1498 मसीह तो ताको तुम लिखि रख है ताप सहित केबे इंग्लैंड और चीन मध्य अफिम युद्ध होता इंग्लैंड और चीन मध्य केबे अफिम युद्ध होता देख ऑप्शन अच्छी तुम 1769 1839 सेपरी 1879 तब 1875 अच्छी तो आमर ठीक उत्तरटा कौन हम 1839 1839 अच्छी आमर ठीक उत्तर इंग्लैंड और चीन मध्य अफिम युद्ध होता तापर देख जे घ नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों मसीह बर्मा भारत इंग्रेज साम्राज्य अंतर्भुक्त होता बर्मा मन कौन पिला से बर्मा देश वर्तमान जो म्यांमार कहूँ से देश केबे इंग्रेज शासन भुक्त हो जाई सारी केबे पिला माने देख तुम ये 1886 मसीहा 1886 मसीह होता ता सहित देख कोरिया केबे जापान रे एक उपनिवेश होता कोरिया केबे जापान रो एक उपनिवेश होता ये क्वेश्चन गुड़िक तुमर एतिर आसो तो सब प्रत्येक क्वेश्चन आसो नहीं सब बछा बछा क्वेश्चन से आसो है तो आम बही जो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय अच्छे से जो प्रथम पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ चतुर्थ पाठ रहा प्रथम अध्याय आउ द्वितीय अध्याय 3टी पाठ रहा 7टी पाठर जो इतिहास इंपोर्टाट क्वेश्चन MCQ गुड़िक ताकू आम ये वीडियो माध्यम करवा देख तो कोरिया के जापान एक उपनिवेश होता पिला देख से 1910 मसीह के 1910 मसीह जापान एक उपनिवेश होता नेक्स्ट देख तुम च नंबर है जे क्यों अंचल फरासी कंगो भाव में परिचित है क्यों अंचल फरासी कंगो भाव में परिचित होता ऑप्शन अच्छी कंगो स्वाधीन राष्ट्र कंगो तुम स्वाधीन राष्ट्र रोचे नाइजर नदीर उत्तरांचल आफ्रिकार पश्चिम उपकूल अंचल तो ये ठीक उत्तर हो पिला तुम कंगो नदीर उत्तरांचल हे तुम ठीक उत्तर है नेक्स्ट देख किए एक आफ्रिकीय उपनिवेश को रोडेशिया नाम देता आफ्रिकीय उपनिवेश को निम्नोक्त मध्य किए रोडेशिया नाम नामित करते किए लियोपोल्ड दक्षिण आफ्रिका अधिवासी सेल्स रोड्स कार्ली पीटर्स किए करते पिला माने तो किए करते सेल्स रोड्स नेक्स्ट तुम देख रहा ज नंबर जे ट्यूनिसिया क्यों देशर दखलभुक्त थिला ट्यूनिसिया जो ट्यूनिसिया रही से ट्यूनिसिया क्यों देशर दखलभुक्त थिला फ्रांस इंग्लैंड इटाली जर्मनी देश कहार थिला पिला माने ये फ्रांस कहार थिला फ्रांस रो थिला किए सुएज कैनाल खनन पर फ्रांस रो एक कंपानी को दायित्व देते देख जिते बड़े एशिया और आफ्रिका मध्य
ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ସୁଏଜ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେ ସୁଏଜ କେନାଲକୁ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଅଛି, ତାପରେ ଇଜିପ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଇଜିପ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଇଜିପ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନିୟ ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା? ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ, ତୁର୍କୀ। କେଉଁଠାରେ ପୁରା ବେଶୀ ପରିମାଣ ଥିଲା? ତାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରହୁଛି। ଏଇ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆସିବ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। 1970 ମସିହାରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ? ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ, ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ 1882 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ରାଜିନାମାରେ କେଉଁ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେବାରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଇଟାଲୀ କେବେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା? ଇଟାଲୀ କେବେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା? ଦେଖ ଅପସନରେ ଅଛି 1894, 1902, 1904, 1907 ଅଛି। ତ 1907ରେ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1890 ମସିହାରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମର 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 7ଟି ପାଠ ଅଛି। 7ଟି ପାଠରୁ ଆମେ ସବୁ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆହୁରି ତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ରୁଷିଆ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି ହେଲା। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ 1890 ମସିହା ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ନୌଶକ୍ତିର ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ 1890 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୌଶକ୍ତି ଘଟାଇଛି ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମର ଓ ନମ୍ବର ରହିଛି ଯେ 1869ରୁ 1907 ମସିହା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ହେଗଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ହେଗଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେଖ ଆର୍କଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସର୍ବିଆଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା? ତ ବେସବୋନିଆ ଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ଯେଉଁ ବେସବୋନିଆ ଅଛି ବେସବୋନିଆ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? କେତେ ତାରିଖରେ? 1914 28, 1914 ଜୁଲାଇ 23, 1914 ଜୁଲାଇ 28 ଏପରି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ତାରିଖରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ତାହା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ରହିଲା ଆଉ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିପାରେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଥିରେ 1917 ମସିହାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦେଖ 1917 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ
ତୁମର 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ କ୍ଲେମିନସ୍, ତା ପଛେ ଏଲ୍ଡ ଜର୍ଜ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଇଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବହୁ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କହିଲ? ତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟାଦା ଥିବାରୁ ବା ସେହି ସମୟରେ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ତୃତୀୟ ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତୃତୀୟ ପାଠରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କିଏ ରୁଷିଆରେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏପରି ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ତା'ର କ୍ରମିକ ନମ୍ବରକୁ ବାଛିକି ଲେଖ କହୁଛି। ତ ସେଠାରେ ତୁମ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ତୁମର ସେଠି ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେଠାରେ 4 ଥର ଗୋଲ ଗୋଲା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତ ତୁମ ରାଇଟ୍ ମାରିବାର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ ତୃତୀୟ ପାଠରେ ଅଛି ତୁମର ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ଏଇଟା ଏ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରୁ କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତୁମର କିଏ ରୁଷିଆରେ କୃଷି ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଯେଉଁ 5ଟି, ସେତେ ଆଉ କହିହେବନି, 5ଟି ଯେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ କିଏ ରୁଷିଆରେ କୃଷି ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନା ତୃତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନା ପ୍ରଥମ ନିକୋଲସ୍? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ସେଠାରେ ରୁଷିଆ ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ରୁଷିଆର ସର୍ବହରାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଲେତାରିଏତ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପ୍ରୋଲେତାରିଏତ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଲେନିନ୍ କେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ? ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମର ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବୋଲସେଭିକସ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଦିବସଟି ରୁଷ ଇତିହାସରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଥିଲା? କେଉଁ ଦିନଟି ସେଇ ରୁଷ ଇତିହାସରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର ଥିଲା, ତାହା ରକ୍ତାକ୍ତ ଥିଲା? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1906 ମସିହା ମେ ମାସ 6 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରବିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର, ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୁମା କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଡୁମା କେବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହା 1906 ମସିହା ମେ ମାସରେ ତାହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କେଉଁ ଦିନ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ ଜାର୍ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ କହିଥିଲା, ସେ ତ୍ୟାଗ କେବେ କରିଥିଲେ? 1917 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ। 1917 ମସିହା ପିଲାମାନେ ତୁମର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଦିନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1917 ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାମଚଲା ସରକାର କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ସେହି ସମୟରେ କାମଚଲା ସରକାର କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ତାପରେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାତାତୋ ଲେନିନ୍ ଲାଭୋଭ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ଲାଭୋଭ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୁଷ ଦେଶର ସଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୁଷର ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ତ ସୋଭିଏତ ରୁଷୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ, ସର୍ବ ରୁଷୀୟ ସୋଭିଏତ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ କାମ କଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଛି ଆଉ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସବୁଥିରେ ହିଁ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ତ କେତେ 50ଟି ହୋଇଯିବ, 25ଟି ହୋଇଯିବ ହେଲା। ତ କେବେଠାରୁ ରୁଷିଆକୁ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ କୁହାଗଲା? କେବେଠାରୁ ରୁଷିଆକୁ
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोली कहला केबेठार कहला पे देख तुमर अच्छी 1917 ऑप्शन अच्छी 1918 1924 केबे 1924 कहला। नेक्स्ट लास्ट नंबर देख प्रथम विश्वयुद्ध ओहरवा पर जर्मानी सहित रूसिया केबे ब्रेस्ट लितोस्क संधि स्वाक्षरित करथिला केबे ब्रेस्ट लितोस्क संधि स्वाक्षरित करथिला से 1918 मसीहा मार्च मास 3 तारिख दिन पे देख ये सब आम क्लास गुड़िक ऑफलाइन रे क्लास सरी सारी है ऑनलाइन रे मध्य रूस विप्लव सरी सारी किंतु ऑफलाइन रे सब क्लास गुड़िक सरी सारी ऑफलाइन पे सहज करें कि ऑनलाइन पे तुम्हें भलसे देखी नेब है। नेक्स्ट तुम रहा आमर प्रथम अध्यायर चतुर्थ पाठ जातिसंघ जो रही तो से क्वेश्चन अच्छी प्रथम क्वेश्चन अच्छी तुम देख जे प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी विकल्प दिखाई 4 गोटी विकल्प मध्य ठीक ठाक तुमको बाछा कहे तो से तुम ठीक ठाक बाछ ये 10 टी क्वेश्चन देते पारे तो देख तुम ये 10 टी दे तो किए किए प्यारिस सम्मिलन जातिसंघ गठन में प्रस्ताव करते किए करते तो देख आभेलन्स लेस्टर इड्रो विल्सन किए इड्रो विल्सन करते सहित देख जातिसंघ कोभेनान्ट को केबे वर्साई संधि अंतर्भुक्त करागला केबे वर्साई संधि अंतर्भुक्त करागला पिला देख 1919 मसीहा जनवरी 28 तारीख 1919 मसीहा एप्रिल 28 तारीख 1919 मसीहा जून 28 तारीख दिन करागला ये ट्रिपल आई ट्रिपल आई होता तापर देख तुम रहा ग नंबर पिला माने ग नंबर जे नूतन राष्ट्र को सभ्यपद देवाई अति कम सभार केते सभ्यों समर्थन आवश्यक थिला सेठारे केते सभ्यों आवश्यक थिला पिला देख 1/3 2/3 केते 2/3 लोकंर सब आवश्यक थिला ये ट्रिपल आई अच्छे आम ठीक उत्तर। तापर देख रूसिया केबे जातिसंघ परिषद रे स्थायी सभ्य होता रूसिया केबे जातिसंघ परिषद स्थायी सभ्य भाव में घोषित होता 1924 मसीहा 1934 मसीह होता है 1936 नुहे कि 1939 कि 1934 मसीह होता जातिसंघर सचिवालय क्योंठारे अवस्थित जातिसंघर जो सचिवालय अच्छे पिला माने से ताहा क्योंठारे अवस्थित प्यारिस ठारे हेग ठारे नहीं जेनेभा ठारे अवस्थित कौठारे जेनेभा ठारे जातिसंघर सचिवालय अवस्थित। नेक्स्ट देख तुम अच्छी स्थायी अंतर्जातिक न्यायालय विचारपति कार्यकाल केते वर्ष जो स्थायी अंतर्जातिक न्यायालय अच्छी तार कार्यकाल केते वर्ष कहुच्छी पे तुम अच्छी 11 वर्ष 4 वर्ष 15 वर्ष पे तुम ठीक उत्तर अच्छी आई भाई 9 वर्ष। नेक्स्ट देख तुम अंतर्जातिक श्रम संगठन शासन नियंत्रक दलर केते जन सदस्य रही 4 जन 8 जन 16 जन पे तुम लास्ट नंबर होची आई भी ताकि ठीक 32 जन थे। नेक्स्ट तुम कोलंबिया को हस्तांतर करने क्यों शहर को पेरू 1933 मसीह पुनः अधिकार करथिला क्यों शहर को पेरू पुणी थे अधिकार करथिला तो देख डानलिक आलांड हैग लेटिसिया शहर को पिला क्यों शहर को लेटिसिया शहर को करथिला इटालिया प्रतिनिधि को हत्या घटना रे क्यों अंचल इटाली ध्वंस करथिला इटालिया को जिते बेले हत्या घटना थिला क्यों अंचल को इटाली ध्वंस कर देथिला तो देख आलांड द्वीप सारकोइला अंचल जेनेवा कर्फ्यू द्वीप को कौन अंचल को कर्फ्यू द्वीप को तुम ठीक उत्तर। तो लास्ट नंबर देख इटाली केबे जातिसंघ सदस्य पद छाड़ीला इटाली जातिसंघर सदस्य पद को छाड़ी देथिला केबे छाड़ीला देख 1933 1934 ये 1939 मसीह 1939 के ये तुम 1939 नहीं 1933 1934 1936 1939 ये लास्ट नंबर तुम अच्छे पिला माने
ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅଛି 1936 ମସିହାରେ 1936 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଜାତିସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପଦକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 4ଟି ଯେଉଁ ପାଠ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ତୃତୀୟ ପାଠ, ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ଯେଉଁ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରୁ କଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କଲାବେଳେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏତିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ହେଇପାରିବ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ।